नमस्कार जय जगन्नाथ मामास किचन को आपण मानक स्वागत। मु आज नहीं आसी प्रथमाष्टमी स्पेशल हलदी पत्र रे एंडुरी पिठा। आसंतु प्रस्तुत करनबा एंडुरी पिठा। आमे प्रथमे जानि नबा एंडुरी पिठा रे आवश्यक हेउथिबा बिरि चाउलर परिमाण। मु एठी एंडुरी पिठा पई बिरि गुटे कप चाउल गुटे कप नेछि। ओजन रे चाउल 300 ग्राम बिरि 300 ग्राम हेबो। एठी मु चुप्पा लगा बिरि नेछि, आपण चाहिले चुप्पा छड़ा बिरि नै परिबे। चुप्पा लगा बिरि नेले पिठार स्वाद भल आसी थाए। आपणकर जो बिरि पसंद आपण नै परिबे। एठी मु गुटे ग्राइंडर जार रे चाउल आ बिरि दे देली। देखंतु चाउल मु 4 मुठा नेछि, सेही हिसाब रे मु बिरि 4 मुठा मध्य नेबी। समान समान बिरि चाउल नबा। बिरि चाउल ग्राइंडिंग करिबा बेले सेथिरे जमा पानी दबा नहीं। बिरि चाउल छानिक नबा बेले जो पानी रही जाई थाए सही पानी रे ग्राइंडिंग हेइ जिवो, जमा पानी देबे नहीं। देखंतु एही परी बहलिया रहिबो आणटी। आण जदि याठारु अधिक पानी हेइ जिवो पिठा कला बेले असुविधा हेबो। वर्तमान स्वाद हिसाब रे लूण देबा। लूण दे ताको मिसे रखि नबा। आण को आमे एठी 6 घंटा पई रेस्ट छाड़ी दबा। एही समय रे आणटी भलो भाबरे फुली जिवो। वर्तमान देखंतु आणटी फुली जाइछि। 5 रु 6 घंटा हेइ जाइछि। एही आण को आमे चामच साहाय्य रे गोटे डायरेक्शन ले गुळेइ नबा। 1 रु 2 मिनिट गुळेइ नबा। देखंतु आण एही परी बहलिया रहिबो। पिठा पई आण प्रस्तुत हे गला। आसंतु जानि नबा पिठा पई आउ केउ सब सामग्री आवश्यक हुए। मु एठी 2टी नडिया को कोरिकी नै जाइछि। गोटे बाउल गुड़ नेछि। आपण चाहिले चीनी दे पारिबे, किंतु गुड़ देले भलो स्वाद आसीबो। हळदी पत्र को काटी नै जाइछि। आपण के हिसाब रे छोट बड़ करि पारिबे। मु एठी गुजराती 5टी, गोलमरिच 20 रु 25 टी नेछि। प्रथमे गोटे कढ़ाई बसाई सेथिरे गुड़ देबा। गुड़ गरम हे जिबा परे सेथिरे नडिया देबा। गुड़ को बेसी समय कढ़ाई रे रखिबा नहीं, रखिले टाण हे जिवो। खाली गुड़ मिसी जिबा दरकार। मिसी गले सेथिरे हमें नडिया दे दबा। नडिया को गुड़ रे दे एही परी भाजी नबा। टिके भाजी हे जिबा परे सेथिरे गोलमरिच अलैच गुंड करी रखिथिबा देबा। वर्तमान नडिया पूरा प्रस्तुत हो गलानी। गोटे बाल को बाहर करी नबा। वर्तमान गैस रे गोटे इटिल फ्रेम आनी बसेबा। जदि आपण पाखरे इटिल फ्रेम नहीं, आपण कढ़ाई बसई पारिबे। इटिल फ्रेम बसई सेथिरे गोटे स्टैंड दबा। छेची रखिथिबा अलैचर चोपा गुड़िक एथिरे दे दे गोटे ढांकुणी घोड़े नबा। वर्तमान पानी अल्प गरम हो जाइछि। पानी ऊपर गोटे स्टील चला रखि नबा। पानी भल भाबरे गरम हो गले पिठा प्रस्तुत करी रखि नेबा। देखंतु एही परी पिठा प्रस्तुत करिवे। मु किछि पिठा प्रस्तुत करि नेछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଆଣକୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ସାଇଜ ହିସାବରେ ଆଣ ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେଲେ ବୋହିଯିବ। ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେଇ ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ ଏହିପରି ଚଉତି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୋର ଛୋଟ ପତ୍ରଟେ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଆଣ ନେଇଛି। ଏହିପରି ଛୋଟ ପତ୍ର ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଆଣ ନେଇ ଆପଣ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବେଶୀ ଦେଲେ ବହିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଆମେ ଚେକ୍ କରି ନେବା ହେଇଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଛୁରୀ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପିଠା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ପିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ପିଠା ବାହାର କରିବା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଖାଲି ହାତରେ ବାହାର କରିବେନି, ଚିମୁଟା କିମ୍ବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିବେ। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ଗୋଟିଏ ପିଠା ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ପୁର ଗୁଡ଼ିକ ପିଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଠା ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ପିଠାଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲେ ପତ୍ରରୁ ଜମା ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାଟି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।